जीरो डाउन पेमेंट में। हाँ मित्रों, जीरो डाउन पेमेंट में आज तमारा माटे मारुति सुजुकी सेलेरियो कम्प्लीटेड सीएनजी गाड़ी लईने आव्यो छुं। आखी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल रहेवानी छे मित्रों अने कम्प्लीटेड सीएनजी गाड़ी तमने मळवानी छे। मॉडलनी वात करीए तो 2022 नुं मॉडल रहेवानुं छे अने किलोमीटरनी वात करूं तो 48,000 किलोमीटर कम्प्लीट रेकॉर्ड कम्प्लीट सर्विस में चालेली गाड़ी छे मित्रों। अने ओनरशिपनी वात करीए तो फर्स्ट ओनर गाड़ी रहेवानी छे अने जीरो डाउन पेमेंट में तमने मळी जवानी छे मित्रों। आस्किंग प्राइसनी वात करूं तो 4,80,000 रुपया राखेली छे अने आनी वात करीए तो मित्रों अल्ट्रो 800 रहेवानी छे। प्योर पेट्रोल गाड़ी रहेवानी छे। 2019 नुं मॉडल रहेवानुं छे मित्रों अने फर्स्ट ओनर गाड़ी तमने मळवानी छे अने 62,000 किलोमीटर कम्प्लीट रेकॉर्ड कम्प्लीट सर्विस में चालेली गाड़ी छे। 21,000 रुपया डाउन पेमेंट में तमने मळी जशे मित्रों। आ गाड़ी में तमने 4 टायर नवा मळी जवाना छे। आखी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल रहेवानी छे मित्रों अने आस्किंग प्राइस ની વાત કરું તો 2,80,000 રૂપિયા રાખેલી છે। એમાં પણ ડિસ્કાઉન્ટ કરીને આપશે અને બંને ગાડી જોવા માટે તમારે કટારિયા ટ્રુ વેલ્યુ વલસાડમાં આવવાનું રહેશે મિત્રો। ગાડીના ફોટા અને ડિટેલ માટે કારથી ડોટ ઇન વિથ કાળું ભૂલતા ના મિત્રો। એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્પ્લે પર મેન્શન કરેલો છે। કરો કોન્ટેક્ટ અને લઈ જાઓ જીરો ડાઉન પેમેન્ટમાં કમ્પ્લીટેડ સીએનજી અને 21,000 રૂપિયા ડાઉન પેમેન્ટમાં અલ્ટો 800 પેટ્રોલ કાર।